مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأقدم لكم le verbe aimer avec tout, le verbe être avec sur et ce, le verbe être avec toujours, le verbe être avec, le verbe finir avec c'est, le verbe se promener avec dans, le verbe demander, le verbe voir avec cette, le verbe vendre avec cette, le verbe avoir avec beaucoup, le verbe venir avec ne plus. سأركب جمل وسأعلمكم كيف تتكلمون أو سوف أعلمكم كيف تركبون جمل باستعمال هذه الأفعال وأيضا هذه الكلمات. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Le verbe aimer يحب، مثلا أحب الذهاب إلى البركة. J'aime aller à la piscine. J'aime aller، j'aime أحب، aller الذهاب، إلى la piscine البركة. وسنستعمل tout كل، tout les lundis أو tous les dimanches، tous les dimanches، les lundis كل يوم اثنين ولي ديمونش كل يوم أحد. tout تعني كل. قلنا j'aime أحب aller الذهاب à la piscine إلى البركة tout كل les dimanches يوم أحد. J'aime aller à la piscine tous les dimanches. J'aime aller à la piscine tous les dimanches. أحب الذهاب إلى البركة كل يوم أحد. الآن سأمر إلى être وسur وce. être يكون je ne suis pas، مثلا أنا لست. je ne suis pas أنا لست. je suis تعني أنا، وهو le verbe être au présent. je suis، tu es، je suis أنا، tu es أنت، il est هو، nous sommes نحن، vous êtes أنتم، ils sont هم. ne pas c'est pour la négation، أي للنفي. لست أو لا أو لم. ne pas تعني لست أو لا أو لم. je ne suis pas أنا لست. je ne suis pas sûr المتأكد que tu aimeras ce livre. je ne suis pas أنا لست. sûr هي متأكد من الشيء، هي sûr que tu aimeras من أنك ستحب. aimeras c'est le verbe aimer au futur. j'aimerais، tu aimeras. سأحب، ستحب. ce هذا، ce تعني هذا، livre الكتاب. قلنا je ne suis pas، je suis تعني أنا، ne pas تعني لست أو لم أو لا، sûr متأكد، que من، tu aimeras من أنك، que تعني من أن، ستحب ce livre هذا الكتاب. je ne suis pas sûr que tu aimeras ce livre. je ne suis pas sûr que tu aimeras ce livre. je ne suis pas sûr que tu aimeras ce livre. دائما le verbe être وسأستعمل vous êtes أنتم. vous êtes toujours
les bienvenus. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous êtes أنتم قلنا je suis تعني أنا tu es أنت il est هو nous sommes نحن vous êtes أنتم vous êtes أنتم ils sont هم vous êtes أنتم toujours تعني دائما toujours تعني دائما les bienvenus مرحب بكم les bienvenus bien تعني جيد venus أي الآتي إلينا وفي اللغة العربية تسمى bienvenue مرحبا بكم bienvenue مرحبا بكم les bienvenus المرحب بهم les bienvenus المرحب بهم ولكن أنتم دائما مرحب بكم لأن استعملنا vous êtes toujours les bienvenus vous êtes toujours les bienvenus أنتم دائما مرحب بكم ils sont très gentils avec moi ils sont très gentils avec moi ils sont هم très gentils لطفاء جدا avec مع moi أي أنا moi تعني أنا معي avec moi تعني معي avec تعني مع ولكن avec moi تعني معي ils sont هم je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont هم لطفاء gentil très جدا avec moi معي ils sont très gentils avec moi هم لطفاء جدا معي ils sont très gentils avec moi الآن سأمر إلى finir وأنهى finir أنهى finir أنهى ne finissons cet exercice مثلا ne finissons cet exercice ne finissons أنهينا أو انتهينا من cette c'est تعني c'est وعندما يوجد voyelle دائما set تستعمل عندما يوجد voyelle أي الاسم مسبوق بvoyelle الاسم مسبوق بvoyelle مثلا E A U O Y أو E أو أش صامتة أش غير المنطوقة مثلا set نضع C E T cet homme cet exercice cet arbre لأن arbre مسبوقة بأ والس تستعمل للمذكر س فقط بدون الت وتعني هذا و set avec deux t e تستعمل للمؤنث الغير مسبوق بفويل والغير مسبوق بأش المنطوقة نقول سي تعني هذا exercice تعني التمرين exercice التمرين ne finissons انتهينا من سي هذا exercice التمرين أو أنهينا هذا التمرين سواء أنهينا أو انتهينا أنهى أو انتهى finir تعني أنهى وتعني انتهى finir تعني أنهى وتعني انتهى الآن سأمر إلى se promener ينتزه se promener ينتزه يعني يخرج في نزهة se promener ينتزه il se promène tous les jours il se promène tous les jours نقول ينتزهون ils se promènent ينتزهون أو إنهم ينتزهون وسأكمل الجملة مثلا tous les jours dans le jardin
إنهم ينتزهون ils se promènent tout كل les jours هو جمع أيام ولكن في اللغة العربية لا نقول كل الأيام نقول كل يوم dans تعني في le jardin الحديقة il se promène tous les jours dans le jardin إنهم يتنزهون كل يوم في الحديقة dans تعني في tout تعني كل وهي أدوات تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية الآن سأستعمل مثلا demander فقط demander يطلب il te demande de te taire tais-toi أو taire هو تصمت il te demande يطلب منك de te taire أن تصمت il te demande de te taire يطلب منك أن تصمت سأمر إلى voir يرى on voit ce vent cette jolie femme on voit ce vent cette jolie femme on voit نرى ce vent تعني غالبا toujours تعني دائما ce vent تعني غالبا في غالب الأحيان cette قلت لكم أنها تستعمل في المؤنث وإذا حذفنا ت فإنها تعني سي وتستعمل للفويل والأش الصامتة والسه إذا حذفنا دو تي سه فقط سي تستعمل للمذكر cette jolie femme مؤنث لذلك استعملنا cette هذه المرأة الجميلة on voit ce vent cette jolie femme نرى غالبا هذه المرأة الجميلة je vois أرى tu vois ترى il voit on voit نرى غالبا هذه المرأة الجميلة on voit ce vent cette jolie femme vendre يبيع vous me vendez cette robe vous me vendez أتبيع لي cette تعني هذه robe ولست أدري ما اسم غوب باللغة العربية ما هي ترجمة غوب باللغة العربية وجزاكم الله خيرا اكتبوا لنا ترجمة غوب لا غوب ترجمتها باللغة العربية وأشكركم كثيرا قلنا ست غوب سأكتب هذا اللباس ولكن ست تعني هذه لا غوب مؤنث ولذلك استعملنا ست لا غوب مؤنث لذلك استعملنا ست وإذا كانت مذكر سنستعمل ce vous me vendez me تعني لي أتبيع لي لي vous أنتم تعني لي vendez تبيعون أنتم تبيعون لي vous me vendez cette robe هذا اللباس سأمر إلى avoir مثلا avoir يعني لديه أو عنده avoir تعني لديه أو عنده مثلا nous avons لدينا الكثير beaucoup مثلا de temps libre من وقت الفراغ مثلا nous avons beaucoup de temps libre لدينا الكثير من وقت الفراغ nous avons beaucoup de temps libre لدينا الكثير من وقت الفراغ nous avons لدينا أو عندنا beaucoup الكثير de من temps libre temps الوقت libre فراغ
Nous avons beaucoup de temps libre. Nous avons beaucoup de temps libre. الآن سأمر إلى venir. Venir يأتي. Tu ne viens plus chez moi. Tu ne viens plus chez moi. Venir تعني يأتي. Tu ne viens plus chez moi. Tu viens. أنت تأتي. Ne plus تعني لا أبدا. لا أبدا. أو لا. ولكن ne plus تعني لا أبدا. شي عندي. شي moi عندي. ولكن هنا تعني إلى منزلي. لأن عندما يقولون الفرنسيون مثلا أو الناطق بالفرنسي عندما يقول chez moi أي إلى منزلي. Tu ne viens plus. أنت لا تأتي أبدا chez moi إلى منزلي. قلنا هنا tu viens. Tu viens. أنت تأتي. Ne plus. لا أبدا. Chez moi إلى منزلي أو عندي. Tu ne viens plus chez moi. أنت لا تأتي أبدا إلى منزلي. سأمر الآن إلى choisir. Choisir يختار. Choisir يختار. Ils choisissent. Ils choisissent leur restaurant. Ils choisissent leur restaurant. Ils choisissent أي اختاروا أو هم اختاروا leur تعنيهم. leur تعنيهم restaurant مطعم. مطعم هم مطعمهم. مطعمهم leur restaurant مطعمهم. restaurant تعني المطعم ولكن leur restaurant تعني مطعمهم. Ils choisissent leur restaurant. اختاروا مطعمهم. prendre يأخذ. prendre يأخذ. Qu'est-ce que tu prends comme dessert? Qu'est-ce que tu prends comme dessert? Qu'est-ce que ماذا tu prends تأخذ comme ك أو مثل. ك comme تعني ك أو مثل. dessert تحلية كتحلية. comme ك أو مثل. dessert تحلية كتحلية. Qu'est-ce que tu prends comme dessert? ماذا تأخذ كتحلية. Qu'est-ce que tu prends comme dessert? ماذا تأخذ كتحلية. يمكن أن تطرح مثلا على صديقك وتقول له Qu'est-ce que tu prends comme dessert? Qu'est-ce que tu prends comme dessert? الآن سأمر إلى rendre visite. يزور. rendre visite يزور. rend. Tu se vends visite à tes parents. rend. Tu se vends visite à tes parents. أتزور غالبا والديك. rend. Tu se vends visite à tes parents. أتزور غالبا والديك. rend. Tu visites أتزور se vend غالبا à tes parents. rend visite à tes parents. أتزور والديك. rend. Tu se vends visite à tes parents. أتزور غالبا والديك. سأعيد ذكر الجمل التي قمت بتركيبها وأيضا الأفعال. aimer يحب. j'aime aller à la piscine tous les dimanches. أحب الذهاب إلى البركة كل يوم أحد. être يكون. je ne suis pas sûr que tu aimeras ce livre. أنا لست متأكد من أنك ستحب هذا الكتاب. vous êtes toujours les bienvenus. أنتم دائما مرحب بكم. ils sont très gentils avec moi. هم لطفاء جدا معي. finir أنهى. nous finissons cet exercice. انتهينا من هذا التمرين أو أنهينا هذا التمرين. se promener ينتزه. ils se promènent tous les jours dans le jardin. إنهم يتنزهون كل يوم في الحديقة. demander يطلب. ils te demandent de te taire. يطلب منك أن تصمت. voir يرى. on voit se vend cette jolie femme. نرى غالبا هذه المرأة الجميلة. vendre يبيع. vous me vendez
cette robe, أتبع لي هذا اللباس. avoir لديه عنده, nous avons beaucoup de temps libre, لدينا الكثير من وقت الفراغ. venir يأتي, tu ne viens plus chez moi, أنت لا تأتي أبدا إلى منزلي. choisir يختار, ils choisissent leur restaurant, اختاروا مطعمهم. prendre يأخذ, qu'est-ce que tu prends comme dessert, ماذا تأخذ كتحلية. rendre visite يزور, rends tu se rends visite à tes parents, أتزور غالبا والديك. مشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في على الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدين الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.